Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan psihološki podcast. Ja sam Iva Jakšić, danas je s nama Sandra Matošina-Borbaš, profesorica psihologije i specijalizantica obiteljske medijacije. Sandra ima bogato iskustvo rada u osnovnoj školi, obiteljskom centru i centru za socijalnu skrb. Tijekom studija i tijekom svog rada dosta je volontirala u brojnim nevladinim udrugama, a neke od njih je i osnovala. Pa Sandra, dobro nam došla. Dobro vas našla. Hvala na pozivu. Pa evo, vidim da se pisala na različite zanimljive teme za psihološki prostor. Negdje mi je u oko upala tema vezana za usamljenost, jer nekako mi se čini da je dosta aktualna tema u današnje vrijeme. Pa evo, na početku zanima me odakle uopće ideja zapisati o usamljenosti i što misliš, jesu li ljudi u današnje vrijeme usamljeniji nego što su možda bili prije? Pa pisanje je moj ispušni ventil već dugi niz godina i puno pišem i čim je nastala ideja psihološkog prostora. Oduševljeno sam se uključila i prije sam pisala za neke druge portale i vrlo mi je zanimljivo obrađivati aktualne teme, dakle ono što se dešava u našem društvu kroz prizmu psihološke znanosti. Mm-hmm. Kako smo u tim covidnim mjesecima i evo sad već i godinama svakakve nekakve nove teme su se nažalost pojavile i postale i poteškoće i problem u funkcioniranju, tako i usamljenost. Kako radim puno sa ljudima i slušam šta govore i o čemu razmišljaju, sigurno da velika većina i mojih stranaka i ljudi koji se susrećemo u privatnom i profesionalnom životu spominju kako im je to teško. Evo, od tud je nastala ideja da to malo i obradimo sa nekakve znanstvenije strane. Mm-hmm. Pa evo, kako imaš dosta iskustvo rada i s djecom i s mladima, što ti se čini, još je i ta online nastava aktualna? Jesu li mladi možda usamljeniji sada nego što su bili prije? Pa ja nekako mislim da na mlade je najteže zapravo pala ova cijela priča na populaciju adolescenata. Posebno stoga što se o njima ni ne govori uopće, nekako su smaknuli se s radara. Zato jesam napisala jedan poseban tekst isto na prostoru Neprimjetni junaci COVID krize, gdje je, ja nekako stvarno imam osjećaj da se puno toga prelama preko njihovih leđa. Mm-hmm. Srednjoškolaca, viših osnovnoškolaca i studenata koji, evo već, ne znam, moja nečakinja studira psihologiju 2. godinu, ona u te 2 godine nije upoznala svoje studentske kolege, nije imala pošteni studentski izlazak, nisu imali zajedničko učenje, osim da svako uključi svoj Zoom i sjedi svako u svojoj sobi. Dakle, jedan cijeli spektar iskustava im je uskraćen, usamljeni definitivno jesu nego što bi bili inače. Srećom pa se dovijaju različitim nekakvim načinima i metodama oko toga kako da se druže i preko Zooma i ne znam, komuniciraju preko Snapchata i ne znam, svih tih društvenih mreža, ja ih ne mogu ni pohvatati sve. Ali to nije ono što bi trebalo biti. Imam 2 tinejdžera u kući koji, kad gledam načine na koji se druže sa svojim vršnjacima trenutno, to je toliko djelomično iskustvo nekakvog normalnog adolescentskog druženja s vršnjacima. Mislim, svi znamo da su vršnjački odnosi u tom periodu apsolutni prioritet i silno važni i služe za uvježbavanje svih nekakvih kasnijih osobnih odnosa, od prijateljskih, poslovnih, obiteljskih. Oni nemaju ni prostor ni vrijeme da to zapravo isprobaju i to je po meni pretužno i ne vidim načina da se to popravi, osim da se izmijene sve ove mjere. Online škola je još naravno dodala tu, je bio šlag na torti, gdje je uskratila i barem taj nekakav dio njih 20-25 u razredu da se druže. Mislim, oni ne smiju u školama izlaziti ni na hodnike, nema druženja međusobnih razreda. Dakle, za toliko toga su uskraćeni što im je presudno u ovom razrednom periodu. I ja mislim da je to strašno i da ćemo prave posljedice toga vidjeti tek kroz par godina,
kad budemo na te generacije stavili očekivanje da nas izvuku iz ove krize, a oni to neće moći. Da, pa baš mi se nekako čini da mladima fali taj faktor da se druže, pa barem bili u školi i nekako provodili vrijeme zajedno. Ovi mladi koje znam iz svog negdje života dosta mi djeluju pasivni po pitanju toga, kao da gube volju lagano. Ne vesele se više ni povratku u školu, dosta vremena provode na društvenim mrežama, nekako kao da se zatvaraju u sebe. Takav mi je dojam nekako. Mislim, to nije samo dojam, to je činjenica. Takvi su, dakle, umjesto da šire svoja krila i krenu istraživati svijet, zapravo ova cijela situacija im reže ta krila i zatvara ih u digitalni svijet. Istovremeno se ljutiče na njih da samo funkcioniraju u digitalnom svijetu. Znači, stavljamo im situaciju da se fokusiraju na digitalno i onda se ljutimo na njih da šta se ne druže. I ta druženja su vrlo specifična. Moram uzeti u obzir da, ne znam, ja kad gledam svoju djecu, to je jedna zatvorena klika. Oni su kao razred, dobra ekipa i super se druže. Ali oni kad izlaze van, izlaze, ne znam, na zajedničke rođendane tulume ili nešto gdje su opet samo oni. Nema šarolikosti, nema izađem van pa upoznam nekog novog. To je istih 20-ak, 30-ak ljudi s kojima se druže i zapravo nema iskušavanja, ničega novoga, pa i onoga lošega. Mislim, kad će, ako neće sad u adolescenciji upoznat neke ljude za koje će zaključiti da im ne odgovaraju, napraviti neke stvari za koje će zaključiti da su glupe, to je sad je vrijeme za to. A cijelo ovo pandemijsko vrijeme, ove godine i pol, zapravo im zaista ne daju uopće nigdje mogućnost, i ako požale nešto od toga, tako ih se lupa po glavi sa tim rečenicama. Meni su strašne te rečenice: želite li ugroziti svoje ukućane, želite li, ne znam, svoju baku sačuvati ili ubiti, maltene s time što ćete izaći van. To su takva nekakva opterećenja na njihovim leđima koji su potpuno nepotrebna. I ne daje im se ni prostor, ni vrijeme, ni mogućnost da nauče šta je život, a očekivat ćemo od njih kad prođe ova pandemija da imaju sve te lekcije savladane. A što ti se čini, kako se roditelji nose sa svime time? Bi li njima možda bilo potrebno dati neku dodatnu podršku? Dosta teško, isto tako. Mislim, ova cijela situacija je nova za sve, nova i za našu struku, nova i za psihologe. Niko od nas danas nije proživio situaciju niti pandemije. Ja sam proživjela situaciju Domovinskog rata i tog nekakvog perioda kad nije bilo škole isto tada i isto smo bili u kućama ili nije bilo nastave i bili smo nešto ograničenije, ali to nije bilo u ovim razmjerima kao što je sad, ili moj optimizam pamćenja. To, tako govori, imam sreću da nisam iz ratom zahvaćenih područja bila, nego na rubu. Međutim, mi se jesmo družili, mi jesmo izlazili, mi jesmo upoznavali nove ljude, mi jesmo međusobno komunicirali na neke drugačije načine nego što mladi danas komuniciraju. A te generacije koje su to proživjele danas su roditelji današnjih adolescenata. I jedino što ja mogu u svom roditeljstvu recimo pokupiti je to moje iskustvo osobno koje sam tada imala, koje je opet potpuno drugačije. Dakle, jedina sličnost je to što ni ja ni moj sin nismo imali mali maturalac, pa se tu onda nalazimo nekako. A roditelji općenito u periodu adolescencije su nekako, imaju osjećaj da imaju slabije roditeljske vještine, teško se nose sa normalnim zahtjevima adolescencije i dosta se tu znaju pogubiti. A kamoli sad, kad su mladi definitivno puno više i anksiozniji, i depresivniji, i skloni samoranjavanju, i skloni suicidalnim nekakvim idejama. Dakle, sve je to u porastu. Roditelji apsolutno nemaju kapacitete nositi se sa time, a stručnjaci mentalnog zdravlja mogu se nabrojati na prste jedne ruke, barem u ovoj mojoj lokalnoj sredini.
Da, u biti nekako baš je teško. Inače, u tom razdoblju adolescencije ta komunikacija s mladima, pogotovo sad u ovoj situaciji kad bi im možda i trebalo dati veću podršku, a oni se možda zatvaraju u sobe, stalno su na mobitelima i još je teže doprijeti do njih nego prije. Da, ne možeš ih izvući iz sobe i reći makni se od ekrana, jer uvijek postoji izgovor, pa škola. To je radi škole nešto radi, što je opravdani izgovor, ali ajmo biti realni, sigurno nije da većina dana prođe na odrađivanje školskih zadataka, nego na igrici i na mnoge druge, možda i neprimjerene stvari. Pa da, nekako mi se čini da društvene mreže, pogotovo danas Instagram koji je dosta onako vizualni medij, možda stvaraju neku iskrivljenu sliku o tome kakav bi život trebalo voditi, kao da svi vode nekako idealan život i samim time stvaraju osjećaj usamljenosti ili nekog nezadovoljstva kod mladih. Pa je, općenito cijeli taj medijski prostor i društvene mreže stvaraju taj nekakav pressing kako bi trebali izgledati, što bi trebali činiti da budemo sretni. I posebno kod mladih je taj nekakav pressing da zadovoljim te nekakve ciljeve i da dođem do toga, do te idealne slike koja je, mislim, iluzorna, ona je nerealna, to ne postoji. I onda se zbog toga osjećamo i loše, i anksiozno, i depresivno, i usamljeno, i da nas niko ne razumije. To je zapravo dosta često, a ako ne savladamo i ne sazrijemo u tom socijalnom dijelu, ta usamljenost se može preliti radi usporedbe sa idealima na društvenim mrežama, može se preliti i na zrelu dob. Isto tako. Pa evo, u biti kako smo dosta pričali o usamljenosti, postoji u biti i samoća. Možeš li nam reći koja je zapravo razlika između usamljenosti i samoće? Usamljenost zapravo prati jedan neugodan osjećaj. Dakle, da je to nešto što ne želim, ne zaslužujem i ne trebam. Samoća je izbor. To je nešto čemu sami težimo, da ne znam, uzet ću svog psa i otiću se prošetati kroz šumu ili kroz grad, jer trebam vrijeme da se složim misli i samoća je nužna i potrebna, bilo da smo ekstroverti, bilo da smo introverti, potpuno svejedno. Potrebno nam je neko vrijeme samoće koje ćemo provesti na način na koji želimo, ali je to, dakle, vlastiti odabir osobe koji ima svoj početak i kraj, dok je usamljenost trajnije stanje i nije voljom birana i vezana je uz neugodne emocije. Dakle, bila to tuga, bila to ljutnja nekada, bila to anksioznost ili šta god, ali je neželjena, uglavnom je neželjena. Pa evo, u biti dosta smo pričali o mladima i kako oni stoje s usamljenosti. Kad ih usporedimo s nekim drugim dobnim skupinama, ima li neke razlike u odnosu na starije? Usamljenost u principu, kad gledamo po dobnim skupinama, ima jednu u distribuciju, odnosno dosta je velika u mladoj dobi, odnosno kod adolescenata i kod mladih, i kod starijih osoba. Osobe srednje životne dobi manje iskazuju usamljenost, što zapravo pokazuje da su dovoljno socijalno zreli da se znaju posložiti svoje odnose, dok mladi teže tim nekakvim Instagram idealima, da tako kažem. Starije osobe su usamljenije iz čistih praktičnih razloga. Njihovi prijatelji i osobe s kojima su proveli cijeli život više nisu tu. Bilo da su bolesni, smješteni negdje ili umrli, dakle u tim nekakvim starijim godinama gubimo drage ljude, fizički ih gubimo iz svog života i iz tog razloga se osjećamo nekako usamljeniji. Tako da je ta nekakva srednja životna dob najmanje podložna usamljenosti, dok je početak odraslosti i kraj odraslosti više nekako opterećen sa osjećajem usamljenosti. Pa da, u biti dosta mladih ljudi i osoba srednje dobi radi od doma, tako da i to je jedan online svijet, online način funkcioniranja, ali pošto oni imaju nekako razvijen kapacitet, vjerujem da su se malo bolje snašli, ali isto taj rad od kuće nosi neke svoje izazove. Da, definitivno. Osobe zrele životne dobi
puno su ili kod kuće ili su 2 tjedna kod kuće, 2 tjedna u firmi, dosta se to mijenja. Međutim, što kažeš, imaju oni neke svoje kapacitete kojima se znaju nositi s time, makar i ti kapaciteti se nekako istroše. Puno je ovo vremena, 1 godinu i 3 mjeseca, 2 mjeseca zapravo ovo sve skupa traje. Puno se istroši taj optimizam i kreativnost u osmišljavanju druženja i ne znam čega, s tim da oni pak imaju tu prednost da imaju i fizičke, zapravo fiziološke mogućnosti da nadomjeste tu potrebu za druženjem za razliku od mladih. Međutim, važno je ovdje reći da je posebno kritična skupina onih osoba zrele životne dobi koje su sklone nekim psihičkim teškoćama i emocionalnim teškoćama. Njih je, dakle oni koji su emocionalno i mentalno ok, oni će više manje ostati ok. Prolazit će tu krizu, gunđati, evo kao što ja gunđam i ajde, nekako će to ići, nećemo biti zadovoljni kako to sve izgleda. Međutim, osobe koje su ušle u zrelu životnu dob sa nekakvim emocionalnim teškoćama, bilo da su sklone depresivnim reakcijama, anksioznim reakcijama, psihosomatskim oboljenjima ili nekakvim drugim afektivnim teškoćama, one ovaj period dosta teško podnose jer ih svi izazovi koje stavlja ovih 1 godinu i par mjeseci na njih zapravo vuku prema onom dijelu psihopatologije, odnosno da se prodube njihove teškoće i da se pojačaju i da onda i one manje mehanizme koje imaju da se nose u nekakvom redovnom životnom okruženju sa svojim depresivnim mislima ili anksioznim mislima, te nekakve vještine prestaju biti djelotvorne i zapravo ponovo padaju u krug emocionalnih teškoća i poremećaja. Pa da, zapravo od kolega psihoterapeuta sam dosta čula da neki klijenti koji su završili sa psihoterapijom se već prije nekoliko godina im se zapravo vraćaju i javljaju s ponovnom potrebom za podrškom i za radom na sebi, zato jer baš ovo razdoblje nosi potrebu za nekim novim vještinama koje je potrebno razviti da bi se mogli nositi sa svime što se događa. Naučimo neke mehanizme i načine, ne znam, da svoje misli držimo pod kontrolom, da se vratimo u nekakav red, ali smo to naučili u okruženju koje je bilo i ole normalno, staro normalno, kako se to kaže sad. Međutim, ovo novo normalno traži nove mehanizme prilagodbe, nove mehanizme kreativnog nekakvog traženja rješenja i ko je slabiji u tome i koje trebaju prvi put podršku u tome treba definitivno. I sad ja ohrabrujem sve ljude kojima je teško da se zaista jave stručnjacima mentalnog zdravlja. Evo, jedan od pluseva koje je donijela ova korona je i to da jako puno kolega radi online, stoga nije ni bitno sjedati u auto i odlaziti, ne znam, 150-200 km neku, da možemo se i online vrlo lako spojiti. Tako da se potraži pomoć da se preslože te nekakve misli, da se preslože razmišljanja ili uvjerenja koja imamo, pa da bi u ovim nekakvim promijenjenim okolnostima mogli dalje koliko toliko normalno funkcionirati. Pa da, slažem se. Ima i mnogo kolega edukanata u psihoterapiji koji zapravo mogu i po maloj cijeni ponuditi negdje psihološku podršku i psihoterapijsku pomoć, tako da definitivno još to Zoom okruženje, mislim, može se biti u terapiji od doma. S jedne strane je neka prednost, usprkos svim tim nekim nedostacima tog online svijeta, na neki način to omogućava da više ljudi dođe u ovom trenutku i dobije tu psihološku podršku. Da, važno im je spomenuti zapravo da to što sad u ovom okruženju ne mogu klapati, funkcionirati kao prije, nije znak njihove ne znam, neadekvatne borbe sa depresijom ili nešto. To je zapravo očekivano. To je logičnije je da se ne mogu nositi sa ovim okruženjem nego da bi se mogli nositi. To je očekivano i to nije znak nekakve nemoći. Ali onda ajmo opet uzeti sve to skupa, prisložiti i može opet biti dobro. Da, slažem se. Pa evo, pričali smo malo o mladima, o starijim dobnim skupinama, pa nekako, imaš li možda neke savjete za njih kako se nositi s usamljenosti u ovim neobičnim vremenima?
neobičnim vremenima. Ne, kažem da će povjesničari čovječanstvo biti jako sretni proučavati ovo iz nekakve perspektive 15-20 godina poslije, ali ja baš nisam uopće sretna što živim u ovim vremenima, rado bi čitala o njima negdje drugdje. Pa, mislim, internet vrvi zaista sa hrpetinom i savjeta, ideja od ne znam, čitanja, gledanja filmova, uživanja u malim stvarima, prebacivanja fokusa sa onog što ne valja na ono što valja, vođenjem dnevnika uspjeha. Dakle, zaista postoji mali milion tehnika i načina na koji se možemo osjećati bolje. Ja bi to nekako sumirala sve u rečenicu. Ja sam inače po vokaciji realitetni terapeut, odnosno proučavala sam teoriju izbora Williama Glassera i njegovo razmišljanje u tome mi užasno puno pomaže meni u mojim nekakvim teškim trenucima, a to je ono što funkcionira, ono što je djelotvorno, to činite. Ako se osjećaš bolje nakon što pregledaš 12 sati filmova, romantičnih komedija, isplačeš se, potrošiš, ne znam, 15 kutija maramica i nakon toga se osjećaš dobro, izventilirano i možeš drugi dan funkcionirati, onda je to dobitna kombinacija za tebe. Ako ti je bolje da odeš trčat po šumi, onda trči po šumi. Ako se osjećaš bolje da šećeš sa svojim psom pa se družiš sa drugim ljudima koji šeću svoje pse, onda to čini. Dakle, od čega god se osjećaš bolje, dakle tu su važne vještine i nekakve samoevaluacije, šta god ti čini, a ne ugrožava drugog pored tebe naravno, šta god ti čini dobro, šta god emocije sa -10 stavlja barem na -9. Ne moramo sad biti u +10, ali evo da malo okrenemo taj padajući niz. To je nešto što je djelotvorno za tebe i to je nešto što treba činiti. Mi smo svi individue, živimo u svojim unikatnim strukturama ličnosti, unikatnim okolinskim uvjetima i ne postoji jedan način koji može pomoći svima. Tu zaista trebamo biti dosta tolerantni. Iako je dobro i pametno čuti što drugi čine i kako se drugi nose sa tim usamljenim vremenima, jer možemo pobiračiti neku novu ideju i vidjeti, ovo mi zvuči zanimljivo, mogu bi to napraviti. Introvertirani ljudi će više voljeti držati se kuće i činiti te nekakve aktivnosti kojima nisu toliko povezani. Ljudi koji se boje zapravo i virusa i bolesti i svega neće se osjećati dobro da izađu van, pa makar i na terasu nekakvog kafića i druže se. Oni neka to onda ne čine ako se neće osjećati dobro od toga, nego neka, ne znam, evo, na video poziv se čuju sa prijateljima, jer će se time osjećati i sigurnije i bolje, dok ne prođe recimo ova cijela priča sa cijepljenjem, pa tu si složimo uvjete da budemo nekako zdravstveno sigurniji. Ekstrovertiranije osobe će željeti druženje sa drugima, pa će si onda organizirati, ne znam, večere sa prijateljima ili gledanje filmova, sa njih 2 umjesto 20. Moramo biti svjesni da zapravo smo sad u toj fazi emocionalnog preživljavanja. Da ništa što sad učinimo ne može naše emocionalne potrebe i potrebe za drugima napuniti do kraja. Jer ne može. Čitala sam baš zgodan intervju sa psihijatrom Robertom Toreom koji je rekao da nam kao društvu zapravo silno fali taj princip emocionalnog ventiliranja kojeg smo činili kroz nogometne utakmice, koncerte, nekakve velike događaje gdje nas je bilo puno i gdje su se stvarale nekakve umjetne emocije, veselje i euforije, ali su one služile ventiliranju svega onoga negativnoga. To je nešto što nam fali i to je nešto što nećemo još imati sigurno par mjeseci. Očekivati to sutra je nerealno očekivanje i tu se moramo nekako sami sa sobom dogovoriti da će to doći u jednom trenu. Ja kad sam tužna, redovno vrtim ove stranice za avionske letove pa planiram nekakva putovanja. Mislim da koje znam da se neće desiti sljedeći mjesec, a hajde jednom kad ovo sve skupa prođe, desit će se i to. I zapravo biti svjesni nekako da svoje potrebe nećemo namiriti 100% i složiti si očekivanje da je i 50% dovoljno dobro za ove okolnosti.
Svi smo u nekakvom iščekivanju kraja pandemije. Taj kraj će doći, da li će doći 2021. ili 2025. ja nemam pojma. Postoje pametniji ljudi koji vode brigu o tome, ali sad je zapravo naš cilj pregurat ovo vrijeme. Važno je da se ne predamo letargiji i nekakvim depresivnim raspoloženjima i da zaista u svemu tražimo barem male komadičke onoga pozitivnoga, jer to je jedino što će nas nekako pregurati. Tako vidimo da tonemo, potražimo pomoć i podršku i to je jedino što možemo. Pa evo, u biti super si to sročila, hvala ti, slažem se s dosta toga i super mi je ovaj savjet zapravo pregledavanje letova i potencijalnih putovanja, iako se neće dogoditi, ali nekako to mi se onako sviđa. Negdje postoji ove fantazije da će to biti relativno brzo, pa ajde, to me nekako drži. Da, ali dosta sam primijetila da ljudi iščekuju kao još malo pa ćemo se vratiti na star način života, kao da im je još uvijek teško biti ovdje i sada i prihvatiti da je trenutno kako jest i zapravo živjeti možda dan po dan. Dosta njih je već tamo negdje u budućnosti i razmišlja o tome da će se sve vratiti možda na staro uskoro. Da, ja isto često onako se klackam između toga da prihvatim ovdje i sada i da žalujem za nekakvim starim vremenima kao naši stari. Čitala sam puno Frankla sad kroz ovaj period i njegove principe logoterapije i zapravo je i njegov nekako savjet prihvatiti situaciju koja je takva kakva je danas je najbolje za naše mentalno zdravlje, ali meni se ova situacija ne sviđa, u tom je problem i tu uvijek negdje postoji nekakav dio fantazije o boljoj budućnosti, ali da budemo realni, fantazije o boljoj budućnosti postoje uvijek. I kad smo u starom normalnom bili i kad smo u novom normalnom bili. I to je nešto, te fantazije, ideje i razmišljanja su nešto što nas guraju naprijed. I nekakav komadić njih mora postojati u našim mislima, dokle god smo svjesni da je to nerealno u ovim trenucima. Da su nam realna očekivanja da ćemo, ne znam, sljedeći vikend organizirati kartanje sa našim prijateljima i da će nas biti 4 u kući i da ćemo se svi skupa družiti. To je realno očekivanje. Očekivati da ću, ne znam, proslaviti svoj rođendan negdje u restoranu sa 50 članova obitelji i rodbine, to je nerealno. I o tome ne previše fantazirati. Fantazirati i razmišljati o onome što negdje je u gabaritima postojećeg vremena, odnosno možda za milimetar proširuje te nekakve granice koje su nam postavljene pandemijom. A sad opet kažem, sve se vraća na to, ako me i to ne veseli, odnosno rastužuje, onda ni to nemojte raditi. Dakle, što god, od čeg god se osjećate bolje, to je ono što treba raditi. Da, slažem se sa svime, definitivno. Evo, hvala Sandra što si se javila i što si u biti s nama gostovala u ovom psihološkom podcastu. Bilo mi je drago. I meni isto.